Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, so for the first session, the first 1 hour, actually I just want to brief about the assignment for 10% assignment, cover topic 1 and topic 2 about 10%. Okay, so I have actually blast the assignment this afternoon. Okay, so actually dua-dua ni sama dua-dua 527, 521 have same question, cuma cover page only different. That's why kat sini ada dua kali lah saya send, one for 527 and another one for 521. So you 527 Okay, so this is the first time offer 527. And this course is mapped to this assessment, the assignment 10% is mapped to CO number 3 and also PO number 11, lifelong learning. So I highlighted here about the synopsis of this assignment, affective domain here. Okay, and align with course outcome number 3 and PO 11. Okay, so these are the objective. Okay, what I want you to do is, so you have to okay, this is actually individual assignment. Kalau ada soalan tanya Okay, this is individual assignment tapi saya nak you work in group. Okay, in group maximum 3%. So group to group for discussion. You can have two in the group, 2 person per group or 3 person maximum per group for your discussion. Okay, but you have to submit as individual assignment. Okay, so what you need to do is you have to find an image of a real world indeterminate trust structure, either from internet or from journal article or from real photo nearby. Okay, macam kelas pagi tadi, dia kebetulan masa dia intern kot, dia ada dia punya site tu memang ada trust structure, and dia kata dia nak ambil yang tu also can, mana-mana from internet also can, from journal article also can, and mana-mana gambar trust structure. Dekat area dalam UiTM, kalau you nampak you nak take photo also can. Okay, so gambar ni so boleh satu group satu gambar lah, satu group satu same trust photo, same structure, same trust structure. Okay, then what you need to do after that is you have to describe and model the structure. So kalau you get the picture, the image from internet, normally dia akan mention lah location dia di mana, what type of bridge, location bridge tu di mana lah. Kalau dia bridge dekat mana bridge tu kan, ada yang roof, ada yang bridge, depend on image yang you akan ambil lah. Okay, so kalau you tangkap gambar sendiri, so you just mention the location and what is proposed. So assignment ni memang saya plan for you to use AI tools to help you to enhance the outcome for this assessment. Okay, and lepas dah dapat gambar tu, you just need to upload dalam ChatGPT. So it's up to you whether you want to use ChatGPT or any other AI tools. You boleh pakai mana-mana satu. Copilot can, or you want to use Gemini or Claude AI or Perplexity, depend. It depends on you, tapi kena pakai only one lah, tak boleh pakai mix, only one. If you think you want to use Copilot, then proceed with Copilot. If you want to proceed with Gemini, you go with Gemini. Okay, then what you need to do is, saya boleh tunjuk contoh sikit. You just need to upload dalam ChatGPT. Okay, bila kita upload dalam ChatGPT, okay, kita akan minta ChatGPT untuk tolong describe, tolong
tolong describe dan tolong plan for the detail about the trust untuk kita punya calculation. Okay, for example, dia boleh identify type of trust. Kadang-kadang benda ni even though dalam structure analysis kita tak highlight kan. Macam dalam kelas what type of trust yang kita buat analisis kan. So from this activity, so dia macam activity jugalah. So nanti kita just bagi instruction or prompt and then dia akan define for us lah the type of the trust and so on. Okay, so conversation dalam ChatGPT tu, make sure dia satu conversation lah, satu conversation only. Supaya nanti at the end of the process, you have to print out the conversation, and submit as appendix lah, lampiran. Okay, the conversation. So conversation tu is dia not too technical, just sembang santai. You just nak and bila kita pakai AI tools ni untuk help us gain knowledge ke, cari info ke, bantu kita buat activity, buat assignment ke kan, kita no need to do too technical. So just like having conversation with friends, text with friend. So tulislah dalam gaya bahasa biasa. You nak mix language pun boleh, saya tak kisah sebab kita yang paling penting is kita kena deliver apa yang kita nak arahkan tu dengan baik, so that dia akan respond dengan baik lah. So semua ni kita boleh dapat from the conversation actually. Okay, and then the trust yang the image tu actually kita tak dapat the details about the bridge, for example. So apa yang saya nak you buat adalah kita minta ChatGPT tolong suggest. Dia tengok bridge tu, dia boleh suggest semua important value ni, parameter value ni dia boleh suggest untuk kita. So just bagi instruction untuk dia suggest length of the span, the height, the material properties. Material properties ni yang relate dengan E itulah, the modulus Young is modulus ataupun modulus of elasticity. So benda ni akan berkait dengan material properties. We call it as material properties. Normally tak nampak relation dia, kita tak nampak bila kita hanya buat analisis. Tapi bila kita nanti buat software, buat FYP, kita akan nampak lah, this is material properties. Okay, kita akan nampak all the reason why kita kena deal with this activity lah. Okay, material properties, so about the material. So for each material tu dia akan ada the value. Value ni depending on material. So you can assume semua value ni. Semua value. Tapi value yang kita assume tu dia kena munasabah lah. So munasabah ataupun tak, bila kita check dengan AI ni, dia akan boleh suggest pada kita lah, value. Macam kat sini memang direct dia suggest. Dia bagi example lah, common structure material steel. Kalau you plan nak tukar type of material, you boleh tukar type of material and you tanya dia, nanti kalau material ni apa dia punya modulus Young. So dia akan suggest lah, dia akan suggest. Lepas tu another parameter yang important dalam kita buat analisis ni lah, structural analysis, is cross section area. Cross section area ni kalau atas ni material properties, cross section area of members ni is also called as a section properties. Section properties. So semua ni nanti kalau dalam stiffness method dan juga dalam stiffness method, lepas tu kalau you for example buat FYP in structural engineering, memang kita akan play with all these properties. So kita kena faham lah. Yang satu lagi, so semua ni adalah macam persediaan untuk soalan complex question in final exam. Saya dah pernah mention dalam final exam ada 4 soalan. Question number 1 is complex question. So complex engineering yang ada dalam soalan final exam tu, normally kita play around dengan all these properties lah. So dengan activity ni,
So you dah pernah tengok dan at least tahulah from conversation nanti guna ChatGPT tu nanti you akan learn a lot about what is material properties, what is cross-section area. So anything that you want to ask, you don't understand what is material properties, tanya apa dia material properties, kenapa kita term ni guna untuk apa. So apa importance of knowing material properties, just ask tu tak ada barrier language, just ask dalam bahasa apa pun, nanti dia boleh respond lah. Respond nak dalam bahasa apa, bahasa Inggeris, tulis dalam bahasa soalan dalam bahasa apa, dalam bahasa Melayu pun boleh. So kita akan gain knowledge banyak from activity ni. Okay, so cross sectional area, so ini juga kita assume, bukan kita assume, kita just have discussion dengan AI ni, dan nanti dia akan suggest appropriate value untuk kita pakai dalam kita punya analisis. Okay, type of support. So tanya adalah dengan diagram yang kita masukkan tu, apa dia punya support dalam image tu. Semua kita boleh tanya dan dia akan jawab lah. And of course kita kena semak lah for verification. Okay, dan juga loading lah, estimate load. Semua kita assume value. Estimate load provide a simplified loading scenario. For example, uniformly distributed load on the top chord. Okay, so analysis with AI tools. So kat sini you have to answer. Okay, you have to specify what tools you choose. Either you want to use ChatGPT or Gemini or you just need to use only one. Okay, and kita identify the trust type and key features from this AI tool. Okay, simplify the trust. So kita nak simplify the trust, kita just bagi arahan, okay, simplify the trust for manual calculation, for to get easy calculation, just tulis je. Okay, estimate support reaction, yang ni dia akan advise, dan sometimes dia juga akan calculate, tapi of course we need to calculate yang dia bagi tu, kita kena kita just tengok for verification lah, tapi kita kena buat sendirilah. As understand flexibility method and stiffness method, yang ni yang kita akan buat nanti manual calculation yang kita akan buat dalam assignment tu, yang mana kita akan gunakan image yang tadi kita cari tu, and then kita simplify. So bila kita simplify tu, dia akan dapat macam trust yang biasa kita tengok dalam structure analysis. Okay, yang biasalah, yang macam kita dah buat sebelum ni juga. And then kita akan calculate the member forces using flexibility method and stiffness method. So flexibility method kan this week dah minggu ke-5. So actually you dah boleh, lepas kelas hari ni you dah boleh buat, and nanti kita akan buat verification guna stiffness method. Sebab stiffness method, trust is the first type yang saya akan tunjuk lah. Lepas stiffness beam, lepas stiffness trust baru masuk beam, baru masuk frame. So beam yang saya akan explain minggu depan, dan dah boleh terus buat lah. So saya tak bagi drag masa panjang sangat. That's why assignment ni sampai 8 Disember only. Okay, so explore analytic approaches by investigating different method and resources available and study the concept. Semua ni cadangan je lah. Cadangan saya pun search, bukan search, saya just bagi arahan, bagi prompt, and inilah dia. Okay, dia bagi dia punya step-step tu. Okay. And of course, bila kita dah ada knowledge tentang topik yang kita buat, contoh flexibility method, kita dah ada knowledge so that kita boleh verify the response. Because sometimes respon yang kita dapat from AI tools ni, sometimes is not right. Okay, so kita kena ada knowledge untuk verify. So jangan just ambil bulat-bulat the respon. Kita tengoklah macam kita dah belajar what is flexibility method. Kita boleh tengok respon dia and tengok sama tak respon dia dengan apa yang kita faham lah. Kalau respon dia okay, then kita boleh accept. Okay, so I want you to submit macam report lah, macam satu report, yang mana calculation tu dia ada 2 part lah. One using flexibility method, another one
another one using stiffness method. So yang apa lain-lain tu semua huraian-huraian tu semua you boleh just guna AI tu untuk dia yang respon, tapi kena gunakan the right prompt lah untuk dia respon dengan betul lah, sesuai dengan apa yang saya request kat sini lah. Okay, so yang ni just about flexibility method, tapi section number 4 dengan number 5 ni actually saya nak you all buat manual calculation lah. Ini manual calculation. Cuma dekat manual calculation ni maksudnya kita boleh guna, nanti saya akan tunjuk lepas ni, kita akan gunakan Excel juga untuk bantu kita calculate flexibility method, analyze flexibility method for trust. Okey, sama juga stiffness method nanti. Kalau ada mana-mana yang kita boleh, step-step kita boleh pakai Excel, kita boleh pakai Excel. So, at least kita tahu the procedure, kita faham the process, kita tahu dia punya objective learning outcome, dan kita bebas untuk pakai apa-apa tools yang boleh membantu kita punya calculation. Okay, so dua-dua ni kita akan guna untuk calculate member forces, axial force in member. So basically kita akan dapat same answer lah, same answer. Okay, so lepas tu kita nak buat comparison and discuss the result, and then reflection on using AI tools. So yang ni soalan-soalan ni just to guide you untuk respond lah. Okay, tak mesti follow exactly, tapi this is just guide for you to respond nanti dalam assignment tu. So this you have to describe how AI tool assisted you in the analysis process, discuss specific way in which AI contributed. So kat sini soalan-soalan macam ni, okay, jangan hanya minta AI tu bagi jawapan. Kita tulis apa kita buat dan minta dia tolong tuliskan balik dengan cantik. Kita tulis apa kita buat, apa yang kita dalam proses yang menyiapkan assignment ni, kita guna AI tu, so kita tulis balik proses tu, and then dia akan tolong rewrite untuk kita lah in in proper way. So cantik lah hasil report tu, cantik sebab dia tolong betulkan, cantikkan kita punya language and so on. Okay, point kita kena always bagi. Jangan guna ayat ni pergi tanya dia soalan. Sebabnya yang ni saya nak you yang bagi point, dan dia boleh tolong tuliskan balik, tolong rewrite. Point kita bagi ya. Okay, discuss the advantages and disadvantages, suggest improvement, reflect. Okay, so setiap orang dia akan buat on their own. Jadi setiap orang respon dia akan berbeza-beza. Bermakna kalau saya dapat respon yang sama, saya dapat 2 report yang sama, especially untuk part-part yang you nak kena huraikan ni, bermakna you copy kawan. Sebab AI dia memang akan bagi different respon walaupun you pakai prompt sama. Sebab tu saya nak you buat dalam group, you boleh discuss, you boleh buat together, tapi you akan tengok nanti memang you akan dapat different respon walaupun you tulis arahan tu arahan yang sama. Boleh 3 orang guna sama instruction, you still akan dapat different respon. So most important, we have to have knowledge untuk bagi dia the right instruction, the right prompt. Okay, so suggest improvement. So some point tu mungkin you akan elaborate based on your understanding. You faham tentang flexibility method, you nak masukkan as input, so kita just tulis dekat bahagian prompt tu, nanti dia akan start untuk synthesis dan merge the idea daripada yang dia tahu dan daripada apa input yang kita bagi jugalah. Okay, ini semua panduan. It's up to you macam mana you nak tulis. Mungkin dalam macam contohnya kan, macam describe how reflection on using AI tools ni, mungkin dalam 1 paragraph or 2 paragraph macam tu je. So setiap point 1 paragraph, 2 paragraph, 1 paragraph, 2 paragraph, tak banyak pun Okay, and okay, this is the way you need to submit the report. Okay, submit written report. Yang ni silap ni, bukan 1 per group, saya kena betulkan lah. Nanti saya betulkan, saya akan resign Dia seorang satu ya. Saya lupa, terlupa nak betulkan yang ni. Dia seorang satu Okay, so dalam report tu kena ada introduction about the trust structure tu. Okay, this mungkin 1 paragraph, semua 1 paragraph, 2 paragraph, 1 paragraph, 2 paragraph. Okay, introduction, description, analysis with AI tool. Okay, ni semua adalah untuk bantu you untuk karang lah poin-poin yang patut ada dalam paragraph tu. Okay, analysis with flexibility method, stiffness method ni, manual calculation ya, comparison ni, justification dia,
and then reflection lah, and then after that conclusion and appendix. Okay, so yang ni yang you have to do. Okay, for the submission, so you have to compile in a PDF format and nanti saya akan bagi link yang mana you have to submit via Google Form ni. Okay, dalam Google Form tu nanti selain daripada you submit the PDF, akan ada beberapa soalan survey lah, especially saya akan tanya apa AI tu yang you pakai, and ada beberapa lagi soalan-soalan lain. So sambil you upload tu, you kena jawab lah few only. Okay, and then you have to include PDF printout. So conversation yang kita buat tu, yang you all buat tu, okay, yang ni tu yang tadi saya kata you just need to use one conversation. Panjang tak apa, nanti kita akan print out dan as PDF and kita akan submit as appendix lah. Okay, yang ni ada dekat front page, front cover page. Okay, yang mana you akan tulis nama sendiri, and then dekat bawah tu akan ada nama ahli kumpulan. So you kena declare your ahli kumpulan jugalah. You boleh 2 orang atau 3 orang. Okay. Semua ni mungkin ada poin-poin yang berulang-ulang lah, tak ada apa pun, dia just berulang-ulang saya explain. And this data from this assignment will be used anonymously for a case study exploring the use of AI tools in structural analysis education. Okay. And then this is the rubric for marking. Okay, so nanti yang front page saya akan bagi, saya akan bagi lepas ni, saya lupa bagi tadi. Okay, ada soalan tak related to this? Kejap saya nak buka ChatGPT Okay, so apa yang you kena buat, dia lebih kurang macam ni Lebih kurang macam ni. You masuk ke Google ni. Masuk ke Google. Okay, so dekat sini you just type trust lah. Trust structure. Ataupun you type indeterminate trust structure. Trust bridge. Indeterminate trust structure or trust bridge or trust roof. Trust bridge. Okay, and then you go to image. And then you cari image lah. Cari image. So for example, this one. Okay, so this is the image. Okay, so you just need to take this image. So dekat sini tadi ada dia punya detail dekat mana, boleh check kat mana, cari yang ada dia bagi tahu type of nama bridge tu lah, nama bridge tu. Okay, then you go to ChatGPT. So dekat ChatGPT ni, you just need to upload the image. Okay, and then dia kan yang the best way for using ChatGPT ni is you have to explain about yourself first. So kat sini kan sebelum you minta dia respond, kita perkenalkan dirilah. So kat sini you boleh bagi tahu kata okay, saya ni pelajar degree civil engineering semester 5. So currently taking indeterminate structure course. So benda tu you boleh explain dalam ni lah, dalam prompt ni, prompt section ni. So kita akan, when we explain about ourselves, bila kita perkenalkan diri kita, nanti dia akan respond better lah. Better. Nanti kita akan nampak lah perbezaan itu. Nanti you boleh play around and you akan dapat lah. Okay, so kat sini you dah start boleh bagi instruction lah. Lepas you dah explain about yourself, and then you boleh request lah. So bila tanya ni tak just ask je. Okay, describe. Tanya je apa pun dia akan respond. Describe about this trust. Okay, so yang ni saya tulis in English sebabnya saya dah buat setting in Malay dekat dalam my ChatGPT. Kalau tak ada buat setting apa-apa, so dia memang akan respond in English lah. Okay, so you can ask any question and dia akan respond.
So from this you bacalah, you baca about all the detail and then tanyalah soalan-soalan lain related to yang tadi saya bagi tu. So dia dah bagi tahu kat sini. Okay, Warren Trust configuration. So Warren Trust design, Warren Trust ni guna untuk apa? So kita dapat knowledge about Warren Trust, okay, for this type of bridge. Okay, so continue dengan poin-poin lain lah. Lepas tu bila kita declare kata okay, saya ni student, saya tengah buat assignment, so assignment ni saya kena buat benda ni, buat benda tu kan. So dia akan tolong guide lah, tolong guide. So kalau you juga boleh minta nilai-nilai yang you kena assume tu, boleh minta daripada dia lah, and you boleh upload dokumen juga selain daripada image. Pandai-pandai lah, pandai-pandai try buat. Okay, if you start kat mana-mana, you boleh jumpa saya. Boleh jumpa saya dan saya akan explain more detail lah personally. Okay, so macam ni lah. So last kali, okay, another thing. So ni conversation. So dekat sini you just need to rename the conversation tu, so that nanti you boleh cari dengan mudah lah. The conversation tu masuk anytime, you boleh sambung. You ada 1 bulan, 1 hari you masuk tanya 1-2 question pun dah okay. Sebenarnya saya sendiri buat draft answer student untuk jawab soalan assignment tadi tu pun sekejap je dah dapat siap. Tapi you have about 1 month, so you masuk daily, tanyalah 2-3 soalan, you should be able to manage it lah. Okay, so kat sini, and bila dah siap conversation semua kan, you boleh print PDF. You boleh print as PDF. So yang ni lah conversation yang you kena submit in PDF format lah, as appendix. Okay. Okay, so this activity, this assignment, sebab kita map dengan PO11, okay, lifelong learning. Macam mana kita nak apply lifelong learning tu dalam assignment in structural analysis or indeterminate structure. Okay, so ini untuk topik trust lah, So you have beam and frame. So beam and frame, and then trust, ini trust, dan lagi satu type yang saya akan cover is composite structure untuk 1 jam kelas hari Jumaat lah. Okay, so next week kita akan start dengan new topic, stiffness method. Okay, for today's session, kelas pagi tadi, group 5A, saya dah buat yang ni. This is actually soalan dalam Telegram. Soalan dalam Telegram yang saya bagi formative assessment. So yang ni semua saya dah bincang, ada video dia nanti saya upload. Okay, ini dia yang saya bagi tadi. Ini jawapan untuk formative assessment lah. So untuk your kelas petang ni, saya akan choose another question untuk kita buat together. Okay, so saya akan refer to module chapter trust. Okay, yang ni one redundant. Yang ini one redundant. Okay, tak apa. Kita buat this one redundant dulu ya. Okay, kita buat one redundant ni. One redundant. Okay, two redundant ada dekat yang group pagi tadi. Okay, kita buat one redundant. Okay, so I will choose this trust. So simplified version of the image nanti, so dapat image, simplified version you akan dapat macam ni lah. Simplified version. So bila kita buat analisis nanti, kita akan buat just simplify calculation. So simple je. So real structure ni dia actually analisis dia quite simple compare to structure yang dipilih jadi soalan exam.
Yang tu lagi complicated. So sebab kita nak tengok macam mana real structure in real condition. Okay, so kita buat activity in assignment tu. But for analysis kita akan buat petang ni. Okay, this one. So this is the trust. So ni proses yang sama yang you all akan buat in assignment step number 4, flexibility method. Okay, so if this is the trust, so dalam image ni, trust ni ada one pin at A and another one is roller dekat C. So ada point load at E and at B. And looking at the trust, so dia ada persilangan ni. Persilangan ni kita tengok, kita dah tahu dah this is indeterminate trust. Normally kalau tu redundant, saya akan just tukar pin ni jadi roller, roller ni jadi pin. So yang previous example this morning and sama dengan formative assessment tu, dekat point C ni dia adalah pin. So bila dia pin dia jadi two redundant, bila dia roller dia jadi one redundant. Okay. So, step number 1, macam biasa, even though it is beam structure or frame structure or truss structure, we have to identify degree of indeterminacy. So, degree of indeterminacy for this truss, okay, so we check for DOI. So DOI for this truss is equal to 7 plus R, R is 3, is it 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is 8. 8 plus 3. 8 plus 3 minus 2, join, there are 5 join. So total is 1. It is 11 minus 10, it is 1. Degree of indeterminacy for this truss is equal to 1. Okay, and then 1 ni kita tak sure dia ni from redundant from reaction ke redundant from member force. So macam mana nak check? Macam mana nak check? Kita tengok dia kalau in simple way kita just tengok pada support. Support kalau dekat dalam structure tu one pin support, one roller support, yang tu dah minimum. Dah minimum. So we cannot remove one from pin. Sebab tak ada truss yang hanya ada dua roller. Sebab kalau truss tu hanya ada dua roller dia jadi unstable. So dia tak boleh ada dua unknown reaction in one stable truss. Dia mesti ada minimum 3. So kat sini looking at the support pin dengan one roller, one pin, one roller, dia dah memang ngam-ngam 3 kan. So we cannot remove reaction as redundant. And kalau kita nak check, kita boleh check lah. Boleh check 3 unknown reaction minus 3. So kat sini kosong lah. So yang ni kita dah tahu yang this truss dia punya redundant is come from member. So normally bila kita tengok truss dia ada bersilang ni, maksudnya redundant adalah from member. Okay, sebab kita tak boleh remove dah from reaction. We need to remove member. So in this case R kita, R1 is F force in member AD. So boleh remove either member AD ataupun member BE. Okay. So once we have this, kita dah boleh tulis the compatibility equation, because compatibility equation tu akan guide kita lah step-step tu yang kita akan buat based on compatibility equation. So daripada sini kita tahu yang this is force in member AD as the redundant. So it is delta 1 knot. Delta 1 knot plus dengan F11 times dengan redundant is FAD. So this is equal to 0. No support settlement, it is equal to 0. With support settlement, we have to put value dekat sini. Okay, so dalam this case, dia hanya ada dua sistem. One is primary truss and another one is redundant truss. Primary truss and redundant truss. Sebab daripada sini ada dua displacement formula, right? Ada dua displacement formula, delta 1 knot and F11.
Delta 1 node and F11. So delta 1 node ni okay, so dekat delta 1 node ni we know that it is summation N1 N node L over AE. So for this formula so for this okay, saya type Saya type kejap. Okay, we have ini This is delta one node okay, it is delta 1 node okay, delta 1 node plus F11 kalikan dengan FAD. So FAD, the redundant FAD equals to 0. Okay, equals to 0. So this is the compatibility equation. So trust kita ni, this is the trust. This is the trust. Okay, and this is the compatibility equation. Okay, the compatibility equation. Okay, so from this compatibility equation, we know that delta 1 node ni, this delta 1 node, formula to calculate displacement using unit load method, remember we adapt and adopt. So it is summation, it is summation. Nampak summation ni. Tak ada, saya pakai yang ni. Okay, yang ni summation dia N1 N not L So formula dia is N1 and then N not L over AE. So this is delta 1 node. And then we have another one. Another one is F11. We have F11. And F11 is equals to okay, di sini N1 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 ataupun N1 square lah. N1 N1 ataupun N1 square. N1 jadi N1 square. L over AE. So it is N1 times N1 times L over AE. So these are the two displacement formula to calculate delta 1 node and F11. Okay, formula ni kita adapt from unit load method N times L over AE. Yang sana ada N kecil, N besar, one for real, one for virtual. So di sini kita ada redundant and primary system. So N1 N not L over AE. N1 N not L over AE. So this is actually the formula to calculate displacement. So from this formula,
So kita tahu yang kita kena ada N1 and N0. So kita kena cari N1 and N0. So what is N1 dengan N0? N1 ni, N0 dulu. N0 is come from primary thrust. And kita ada satu lagi N1. And N1 ni adalah redundant thrust. Redundant thrust, redundant FAD applied. FAD applied. Okay, so we must have the thrust, the two trusses. One is primary thrust, one is redundant thrust. Okay. So for the primary thrust, we will remove member AD. We will remove member AD. So they draw the thrust. Okay. Okay, member AD we remove, member BE we remain. Okay. So we have one for primary thrust and another one for redundant thrust. The one for redundant thrust. Okay. So for redundant, for primary thrust, we have 6 kilonewton at E and 12 kilonewton at B. So we have 12 here. Sini ada 12. 12 kilonewton and sini ada 6 kilonewton and 12 kilonewton. Sini ada pin, sini roller. Okay. So we just remove member AD, the rest remain. Okay, and for redundant thrust, we have, okay, the thrust with a unit value of FAD. A unit value of FAD means a unit value, we put a unit value here, positive value, so we just draw like this. So this is 1, this is 1. So this representing FAD. Okay, so this is the two thrust, okay, the two system that we need to analyze. Okay, the first one for N0, the second one for N1. Okay, so we have now determinate thrust and we have to calculate reaction in order to determine the member forces for both system. Okay, so we need to calculate reaction at A and at C. So horizontal force zero value sebab tak ada horizontal load applied into the thrust. So we need to take moment at A and tengok apa nilai CY yang kita dapat. Take moment at A is equal to 0. So we get 12 times 2. Okay, minus 4 times CY. 4 times CY. Kira macam biasalah. So what do we get here? So it is CY is equal to 24 kali bahagi
24 bagi 4 kita dapat 6 kilo Newton. So 6 kilonewton is the value at this point, this roller. Okay? Betul lah 6? Betul positif? Betul? Betul. Okay, so kita ada 6 kat sini, 6 dekat roller ni. So what is the value at A? At pin. Berapa kat sini? Berapa nilai di sini? Is it 12? Apa nilai reaction at A, vertical reaction at A? 12. It is 12. Okay, so ini reaction in the primary truss. Okay, we do the same reaction in redundant truss. Ada reaction tak dekat redundant truss? Reaction. Ada tak horizontal force? Ada tak vertical force? Tak ada. Tak ada. So, kalau member force is the redundant, reaction tak ada value ya. So, reaction dekat pin sini kosong, sini juga kosong. Because reaction, kita calculate the value from external loading. And in this case, FAD tu bukan external loading. External loading kalau tadi, kalau reaction. Kalau reaction as the redundant, reaction as redundant yang tu external loading. But FAD ni, FAD is internal force. So internal force dia tak bagi effect pada reaction. Reaction hanya get effect from external loading. In this case tak ada value lah, dia semua kosong. Dia macam ni je. Okay? Okay, now we move to member force. Tujuan kita nak cari N0 dengan N1. Okay, we have 2 truss. So, kalau 2 redundant akan ada 3 truss. Okay, so the first one is primary truss. Kita guna easy method. Easy method to calculate the member forces. Easy method is actually method of joint, which we do it virtually. Most important, we have to make sure that the system is in equilibrium externally. So externally kita check daripada sini lah. Sini ada 12 atas, 12 bawah, 6 atas, 6 bawah. So the system is externally equilibrium. And we must make sure that the system, each node also in equilibrium. So yang node equilibrium tu maknanya internally equilibrium. Internally equilibrium. So beside kita check yang luar-luar tu, kita kena buat node by node, joint by joint. Okay, so kat sini ya kena ada knowledge method of joint untuk kita buat and kena practice lah. But this time soalan ni soalan assignment. So you buat for assignment lah. Okay, so just looking at each node, boleh start mana-mana node yang mana ada satu unknown. Okay, kita tengok dekat, okay, mana label dia tadi? A, B, C, D, E. So sini A, B, C, D, E. Okay, so sama kat sini. A, B, C, D, E. Okay. So for AB, apa nilai dia? Apa nilai AB? So actually trust ni ada member yang ada member yang zero force. Member yang zero force. Okay, member yang zero force tu kalau dalam primary trust, member with zero force is AB. AB ni horizontal member yang mana dia tak ada horizontal force dekat A. Dia akan hanya ada value for AB kalau dekat A ada horizontal force. Now dekat A tak ada horizontal force. Kalau ada contoh kan, kalau ada reaction diletak kat sini, contoh 200. So dekat pin sini dia akan ada horizontal reaction. Then only sini ada 200. But now dia tak ada horizontal reaction. Bila tak ada horizontal reaction, dia tak ada horizontal reaction dekat A.
Okay, so AB ni akan 0. So ni member yang ada 0 force. Okay. Okay, dekat AB ni 0 AB ni 0. Okay, so satu lagi member AE. Member AE dia ada 12 positif. This is 12 positif. So at joint A for vertical direction total FY. So bila ada 12 positif, dia akan ada 12 negatif, then only dia akan dapat kosong. Okay, so 12 ni balance dengan AE. So AE ni, arrow ni balancekan 12 yang kat bawah. So it is 12 and tercompletekan jadi one member force. Okay, so kita dah dapat AE. The value for AE is negative 12. Okay, so kita dah dapat now for AE and also AB. AE and AB. Okay, so dekat joint E, dia ada 6 kilonewton vertical force. Yang ni external Madam, loading. Ya? boleh Madam explain tak kenapa AE tu di 12? AE 12. Yang vertical punya member tu. Okay, sebab dekat A tu, kan tengok dekat A, jangan tengok dekat E. Sebab you tak boleh ambil value daripada E. Sebab E tu dia ada macam ni. Dekat E tu dia macam ni, dia macam ni. Ini E. Lepas tu dia ada 6 tu. Nampak tak? Y dia ada 2 ni. Ada A, ada B. Tapi dekat A, cuba tengok dekat A. So dekat A ni, dekat A kan, ini A. Dia ada 12. 12 kat sini kan, 12. Tapi dia ada satu je. FAE tu. So FAE tu dah akan sepatutnya dapat negatif lah. Dapat ke bawah kan. Untuk balancekan yang 12. Dia tak boleh 6. Sebab sini 1 lawan 1. Nampak tak? So dekat joint A ni dia 12 balance dengan 12. Balancing dia 12 ni, arrow ni dengan arrow ni. Untuk balancekan 12 ni. Dengan 12 ni. Kita tak boleh letak dekat AE tu 6. Sebab contoh kalau kita letak dia 6, contoh kan, kita tak tahu lagi ni berapa, kita tengok daripada E, daripada atas. Atas tu dia 6. Dan kita letak sini 6. So arah dia lawan. Bila letak sini 6, you tengok dekat A what happen. Kan, so dekat A tu kalau dekat A tu sini ada 6, sini ada 6 kan. Tapi dekat A tu dia ada 12. Kan, so mana lagi 6? Jadi tak boleh lah, jadi salah. So dia mesti setiap join mesti dapat kosong, mesti balance. So dekat AE, dekat E tak boleh, AE tak boleh buat lagi. Dekat E tak boleh buat lagi sebab dekat situ dia ada 2 unknown in Y direction. Dekat A boleh buat sebab dia ada 1 unknown in Y direction. Okay, sebab dekat E tu, bila you belajar method of join dulu kan, masa you first belajar method of join, you dengan kelas apa? Cik Rosul, last sem. Dr. Syuhada. Rosul. Okay, dia 12 macam ni. Ini 12. And then you ada ni satu. And then you ada ni satu. Yang kita label ini A. Ini A. Yang kita label as F AB dengan F AE. Apa kita buat masa tu? Kita akan buat 1 for X, 1 for Y. Betul? So bila kita buat for X, dia dapat 0 lah. Tapi bila kita buat for Y, kita ada FAE plus 12 sama dengan kosong. So kita dapat FAE sama dengan negatif 12. So tujuan dia kita nak make sure dia fulfill yang ni. Dia mesti setiap join kosong. Setiap join mesti kosong. So kalau let's say cara cepat, kalau sini join A tu,
kalau ada 12, 12 tu atas. 12. Yang ni from support reaction. So 12 ni mesti ada satu ke bawah. So mesti dia balancekan 12 ni, yang ni. So 12 ni nak letak kat mana? So 12 ni pada AE. Sebab arrow ni, kalau dia member force, arrow dia ada dua. Satu kat sini, satu kat sini kan. So arrow bawah ni untuk A, arrow atas untuk E. Bila kita nak check kan for balancing, kita nak check, kita check arrow bawah untuk A, arrow atas untuk E. Okay, so kita dapat FAE 12 sebab kita dapat dia daripada reaction at A. And dia ada satu je unknown. Okay, so that's why kita dapat dia 12. Okay, so bila kita dah dapat yang ni 12, kita ada satu lagi Y dekat BE. So dekat BE ni, so now tadi kita buat A. Now kita tengok dekat E. So dekat E, okay, dekat E, kita ada 12. And then kita ada 6. Kita ada 12 ke atas, ada 6 ke bawah. So 12 dengan 6 ni, dah balance belum? Belum lah kan? So maksudnya akan ada another 6. Baru dapat balance. Okay, so yang purple ni yang missing. So kita ada 6 dekat sini. So that 6 ni dengan 6 ni, dua-dua dapat negatif 12. Yang ni positif 12. So kita dapat macam tu. Okay, so once you dah dapat incline, bila dah dapat incline, you kena completekan another one. Dapat Y, kena cari X, dapat X, kena cari Y. So dekat sini kita kena check the trigonometry. So trigonometry, so sini kena kira lah. 2, 1.5 trigonometry. So ini dia punya triangular. So this triangular, okay, kita ada 6 kat sini, 6. So kalau 6 ni Y, X berapa? So ini 6 lah. Interpolation ya, interpolation. Ini 6. 6 tu Y. So X berapa? Interpolation. 2 bahagi 1.5 kali 6. Apa nilai dia? Interpolate. 8 madam. 8 Dia ratio je lah. Okay, so nilai dia 8. So dalam ni dia 8 lah. So bila 8 ni, resultant dia kan, 6, 8, dia 3, 4, 5, 10 lah sini kan. Okay, so untuk completekan member BE ni, kita akan dapat satu lagi macam ni. X and Y. So ni 8, ini 6. Okay, so masih lagi dekat E. So dekat E tu tadi vertical dah semak, vertical dah balance. Now kita tengok 8 dekat E tu, dia kena ada 8 terbalik. Ni 8 positif kan? Dia kena 8 negatif. So mana 8 negatif tu? 8 negatif tu dia ada pada member DE. Member DE opposite. Opposite nampak tu? Opposite 8. So yang kita check for E adalah this arrow and this arrow. Nampak? 8 dengan 8. Okay, so kat sini total Fx dah 0. Total Fx dah 0. So complete one member force, dia ada satu lagi arrow. Yang arrow ni belong to D. Arrow ni belong to D. Okay, so now dia dah ada positif 8. So 8 dekat D pun kena balance. So kat mana nak letak negatif 8? So negatif 8 pada D ni, negatif 8 pada D ada pada member CD. So member CD opposite 8. Okay, opposite 8 untuk balancekan yang ni. Yang ni. 8.
And for incline member dah dapat X, kena calculate Y. Tengok balik trigonometry. Sama So dia 2 meter juga yang ni. 1.5. So sama. So dia 8 dengan 6 lah. 8 dengan 6. Okay. So 6 ni sama juga 6 ni. 6 dekat D ni. Kat mana nak balance dia? Balance dekat member DB. BD. Member BD. So yang ni terbalik. So satu atas, satu bawah. Okay, so yang ni nilai dia 6. 6 6. So macam tadi juga, yang ni untuk D, yang ni untuk B. 1 for D, 1 for B. So dekat B ni dia ada 6. 6 campur 6. Nampak tak? 6, 6, 12. Sini 12. Kan? 6, 6, 12. Yang bawah 12. So total FY 0. Okay. So dekat tadi, dekat B ni, dekat B, AB tu 0. 0. So we have BE ada negatif 8. So negatif 8 dekat B ni kena balance. So mana negatif 8, mana balance negatif 8 ni? Dia positif 8. So positif 8 dekat sini. Okay, so negatif ni. Ni negatif 8 kan? Yang ni positif 8. Positif 8. Lepas tu, completekan. So nilai ni 8. 8. Okay, so yang ni sama, yang ni 4C. So yang ni 4C. So dekat C incline, CD tu incline. So 8 dengan 8 lah. 8 dengan 8, interpolate dapat 6. Interpolate dapat 6, cuba check. 6 ke bawah tu, 6 negatif dengan 6 reaction ni. Reaction ni 6 positif. 6 dengan negatif 6 dapat kosong. 8 dengan negatif 8 dapat kosong. So now semua join dah dapat. So semua join dah dapat kosong. Kena check each join kosong. Total Fx and total Fy. So semua ni adalah N not N not for primary thrust. So benda ni you all kena buat dalam assignment. Dalam assignment kena buat benda ni. Okay, yang ni tak payahlah buat guna method of join. So method of join tu, when you first learn how to calculate member forces, memang you have to learn method of join as one of the method. Okay, well known method. Dia ada method of join, method of section. Dia ada lagi method lain, graphical method, ada banyak lagi lah. Tapi yang very popular is join method or method of join. So bila kita apply dalam next topic, kita gunakan that knowledge. Kita tak buat dah method of join one by one macam you first belajar method of join. So kita just nak pakai knowledge. So kita apa yang kita ambil from method of join is the condition lah, total Fx, total Fy. So kita buat dekat sini secara virtual and kita panggil dia sebagai easy method. So easy method ni bukan method yang memang khas untuk trust. Dia bukan method yang memang ada nama tu, tak ada nama tu. Kita panggil je method tu representing all this process. Most important, kita kena make sure the structure or the truss must in equilibrium externally. Externally tu we check with reaction and external loading mesti balance. Sebab kalau external tak balance, internal pun takkan dapat. Bila external balance, barulah internal dapat. Okay, so yang ni internal equilibrium. Okay, this is for primary thrust. Okay, then move to redundant thrust. Redundant thrust, kat sini dia tak ada reaction. Okay, means that dekat sini kita terus dapat 0. Tapi arrow ni, arrow a unit value of FAD ni, dia kena resolve. So dalam ni kita buat 3 step. Resolve, balancing. And then kita akan interpolate. Okay, kita resolve dulu a unit value. Satu pada A, satu pada D. Lepas kita dah resolve, kita kena buat balancing. Sebab pada A dengan pada D tu, okay, dia ada ke kanan, ke kiri. Ke atas, ke bawah. Okay, buat balancing. Sama juga dengan dekat D. Dekat D, dia ada ke kiri, ke kanan, ke bawah, atas. Okay, so kita dah buat
balancing. And then kita kena completekan. Completekan means kita letak, bagi complete lah. Arrow, complete arrow for one member. So kita dapat yang ni. Okay, so kita dapat yang ni. And then for E dengan B, sama juga kita kena buat balancing. So balancing E tu dia ada ke kiri, ke kanan lah. Positif, negatif. Ada positif, bawah, negatif. Okay, then kita dapat yang ni. And then dapat pula yang ni. Atas. Okay. So yang ni So kita dapat yang ni. Okay. So ini je for trust whenever member force is the redundant. So step dia yang D, C, B kosong. And then dalam yang segi 4 ni member AE, member yang jadi redundant tadi kita letak balik as positive value. Cuma kita tak buatlah garis penuh macam ni. Tapi it is actually representing garis penuh tu lah. Okay, so kita resolvekan a unit value tu for A and for D. Lepas kita resolve, kita kena buat balancing. And dah buat balancing semua, nampak setiap join semua, arrow dah ada. Okay, so kita kena cari nilai. Ada 3 nilai je kat sini. Satu nilai horizontal, satu nilai vertical, satu nilai horizontal, vertical, incline. Okay, so kita ada sudut tadi, trigo tadi tu. Trigonometri tadi yang 2 dengan 1.5 tadi kan. 2 dengan 1.5. 2 dengan 1.5. 3, 4, 5 kan. Okay, 3, 4, 5. So ini dia punya segitiga. Okay, so kita kena interpolate lagi lah. Interpolate. Now interpolate based on a unit value. So dia macam ni condition dia. Okay, so apa nilai Y, apa nilai X using interpolation. Siapa tahu apa nilai X and Y? Apa nilai X and Y? So sini 1, sini 0.6, 0.8. Betul tak? Interpolation. Jadi sama dengan 3, 4, 5 kan? Dapat tak semua? 0.6 dengan 0.8? Amri? Chris? Ya, Doktor. Okay, kita interpolate Interpolate. And then kita dapat all horizontal value 0.8, 0.8. And all vertical value 0.6, 0.6. And incline value 1. 3 value only. 3 value only. So semua ni kita akan masukkan dalam Excel. Masukkan dalam Excel sebab tu nampak kat sini ada Excel. Yang tadi saya buat yang pagi tadi ni ada Excel kat sini. Okay, so yang ni untuk 2, panjang lagi lah Excel dia. Kalau untuk one redundant yang kita buat ni, kita akan ada Excel. Okay, kita akan refer to the compatibility equation and also the formula. Kita nak cari N1 and not L and also N1 square L. So, kita open Excel. Okay. We open Excel. Kejap. Okay, in Excel ni kita akan list all members. And then length for the member. And then N for the primary trust.
and then N for redundant trust and 1, and then we have N naught and 1L, and naught and 1L we get from the displacement formula, and we get N1 square L, N1 and 1L. Okay, so we need to list all member. Okay. So kat sini kita ada member AB and then BC. List all members including redundant member. BC, CD, DE, AE, BE, BE, AD dengan BD. Semua sekali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, for member AB is 2 meter. Member BC is also 2 meter. And then member CD is 2.5. Member DE is 8. Member DE is 2. Member AE is 1.5. Member BE, length for BE is 2.5. Member AD also 2.5, even though it is not in the diagram, it is redundant member, so kena masukkan dalam table. And for BD, it is 1.5. Okay, you don't need to remember kolom-kolom dalam this table, sebab bila kita faham compatibility equation, kita dah tahu dah apa kita nak create dalam table ni. Okay, so we have N naught start dengan 0 for AB, and then positive 8 for BC. We have negative 10. Negative 10. And then we have negative 8. Sama, yang ni, part ni sama macam unit load method. AE negative 12. And then BE, we have positive 10. AD 0. And BD is positive 6. Okay, this is N naught. So we have to transfer all the member forces yang kita dah calculate dalam table. Okay, and for FAD applied. Okay, we have N1. Okay, yang ada value cuma yang, okay, jap. 0 value dekat member BC and CD. BC and CD 0. Value 1 for AD. Dengan BE. This is value 1. And then we have vertical value. Vertical, we have AE vertical. AE vertical, it is negative 0.6. And satu lagi adalah BD. BD pun negative 0.6. And then we have horizontal member DE and AB. So AB ni negative 0.8. And this is also negative 0.8. So kita just need to transfer the value that we get, okay, from the truss into the table. Okay, so yang ni tadi kan for N naught N1, delta N naught N1L for delta 1 naught, and N1 N1L for F11. Okay, so kat sini it is N naught times N1 times 2. Okay, and we have N1 times N1 times 2. Okay, so dapat value 1.28. So just copy and drag. So now we get all value, and don't forget what we want is the summation value
what we want is summation value. Okay, we want summation value. So auto sum, we get these two value. Okay. So saya okay, ni saya copy. Kat sini lah. Okay, saya letak sini ya. Okay, so this is the table. So what we want is the compatibility equation. So this is the compatibility equation in terms of EA, of course, EA constant in terms of EA. So kita dapat tadi tu delta delta 1 node and F11 from the table. So dekat sini the equation is this. This is the equation. So it is 1 over EI. Ya. Salah tempat. Okay, it is 1 over EA. 1 over EA, 1 over 1 over EA. Okay, so nilai delta 1 node. Delta 1 node is nilai ni dia 42.3 okay, over EA ni 42.3 dengan F11 8.64 ni 8.64. Okay, so this is the compatibility equation. Compatibility equation. And then kita akan solve. Okay, kita akan solve this. Solve and kita akan cancel the EA and kita akan dapat FAD lah. So kita nak tengok what is the answer. Kat sini 43.2 dengan 8.64 FAD. So FAD ni equation okay, yang ni saya punya calculation je ya. Tak payah ikut dia ni yang FAD tu ya. Yang ni sebab saya nak terus kira jawapan. Mana? Dah kira pula. Tolong kirakan jap apa FAD? -5. -5 Biasanya dia terus calculate 5 tu. Okey, -5 kilo Newton. So dah dapat sini FAD -5 kilonewton. So from this kita nak calculate member forces. Member forces in truss we label as N, and to calculate member forces
without repeating proses ni tadi, without repeating proses dekat trust tu kan. Tadi kita just apply the principle of superposition. The principle of superposition where N dia sama macam ni tadilah. Dia sama macam ni tadi. Cuma yang ni 2 redundant, yang sana 1 redundant. 1 redundant. So dia ada yang ni je lah sampai N1. So N0 dia kat sini negatif 5. So jadi tolak 5 N1. Tolak 5 N1. So this is the formula to calculate member forces. Member forces. So N0 tolak 5 N1. So dekat table ni kita akan create another column for N. So this is the member forces in actual trust. Okay, it is N0 tolak 5 kali N1. Okay. So this is the member forces. The answer, this is the answer. The member forces in actual trust. Okay, so one redundant, pendek sikit dia punya step compared to 2 redundant. So 2 redundant because we have more system and more deflection. Okay, so from that, so column lain tak nak lah, kita nak column N0, N1 only and N ada kat belakang lah. So this is how we analyze trust using flexibility method. And normally kalau soalan flexibility method trust, memang dia akan always tanya the member forces. Sebab reaction tak berubah pun. Reaction tak berubah sebab dekat redundant structure tu reaction tak ada value. So reaction akan remain the same. Yang akan berubah adalah nilai member forces. Okay, so this is the whole process lah. So process, so nanti you boleh use this knowledge. Okay, you boleh pakai combination of Excel untuk buat this step juga. Okay, tapi for easy method ni kena buat sendirilah. Okay, ni still kena buat. So for the assignment also you kena buat yang ni untuk soalan flexibility method. Okay, so saya nak tunjuk sepintas lalu yang pagi tadi kami bincang and dah ada video untuk yang ni juga. So perbezaan dia ada 3 structure. Okay, perbezaan dia kat sini dia ada 2 DOI yang mana when we check for the support dia adalah 4 pin. So kita hanya boleh remove 1. Tak boleh remove 2, kena remove 1, tapi lepas remove 1 still ada lagi. So that is why kita akan ada 2 redundant, 1 from reaction, 1 from member force. Okay, so the compatibility equation we can always write directly after we identify redundant. So this is the standard form. Okay, dalam ni ada 6 displacement and daripada simbol-simbol yang ada dalam ni ada 0, 1, 2. So kita tahu yang kita ada 3 system, primary trust and not, redundant 1 and redundant 2. So for all these trust, kita kena calculate reaction and calculate also the member forces. So this is for the primary trust, and primary trust lah yang paling nampak penuh. Okay, nampak penuh sebab dia due to external loading. Bila move to redundant applied, yang ni in case kalau support reaction is the redundant, so dia macam ni je, lagi simple daripada redundant come from member force. Okay, sebab the system must be externally in equilibrium. So satu yang kita apply dekat D ni balance dengan pin dekat A. Pin dekat A, so kita dapat externally equilibrium. Yang atas tu semua kosong. Okay, dan dia akan balancekan satu ni untuk di support. So dua-dua arrow ni, and then dua-dua arrow ni, and then dua-dua arrow ni. So mesti opposite. Satu lawan satu. And then FBD applied sama juga macam tadi, even though diagram dia terbalik kan. Okay, kita akan dapat horizontal value only, horizontal value, vertical value and also incline value. So dalam case ni ratio dia sama, so dia dapat samalah X and Y value. So semua tiga-tiga trust ni kita akan masukkan dalam table
So table tu untuk mencari 6 displacement. Refer back to compatibility equation. Nak cari 6 displacement tapi ada kenapa kat sini N1, N2 dengan N2, N1 sama value. So tak payah tulis 2 kali lah. So just write it once. Okay, so apa kolom yang patut ada dalam table, kita tak hafal. Bila kita faham compatibility equation, so kita use the notation, the right notation, kita tak akan silap lah. Dan kita akan tahu apa kolom-kolom yang kita belum masukkan, yang tertinggal. Kita tak masukkan dan kita akan tahulah. Okay, so kita dapat 5 lah kat sini, 5 value. So compatibility equation kita terus masuk kat sini in terms of EA. In terms of EA, no support settlement. No support settlement, so dia equal to 0. And then solve for the redundant. So masa saya solve for this redundant, saya pakai feature dalam yang ada dalam OneNote ni, dia terus bagi jawapan ni lah. Nanti you all boleh check balik. Okay. Bukan, bagi jawapan bawah ni. Yang ni bagi jawapan ni. And sama juga member forces in actual trust, dia ada tambahan N2 kali redundant FBD. Yang depan sama. So kita dapat satu final equation for calculating actual member forces in actual trust. Okay, this is the formula. So formula ni kita set dekat Excel macam tadi saya buat. So you all akan dapat straight away the value. Okay, penggunaan tools tak ada masalah. Saya memang galakkan you all guna any tools yang boleh support you all untuk buat dengan lebih cepat. But make sure you kena faham the concept. Okay, sebelum kita buat, kita kena tahulah the definition, the objective, the learning outcome of this topic. So apa yang kita akan calculate, macam mana nak identify redundant. So semua benda-benda tu, benda yang very basic theory about this topic kena tahu buat. Then only kita apply. So bila kita apply tu, nak pakai apa saja tools yang ada, dipersilakan. Sama juga macam assignment. So ini adalah part of assignment content lah for trust analysis. Okay, any question? No. Ada. So insyaAllah. Ya, soalan? Saya tiada soalan, Doktor. Okay. So remaining 1 hour tu, remaining 1 hour hari Jumaat, actually kalau refer pada lesson plan, okay, lesson plan dekat sini, saya dah update tadi. Mana di lesson plan? Okay. Saya dah update tadi lesson plan sebab saya tukar tarikh submission assignment. So kat sini. So assignment sebab hari ni 4 hari bulan. And soalan assignment cover trust structure. So trust untuk flexibility method you all dah boleh buat trust. Okay, jangan tunggu saat akhir ya. So you must 1 bulan saya bagi untuk you communicate dengan AI tu. Lepas tu kita akan start dengan stiffness method next week. And for stiffness method week number 6 ni, kita akan start dengan trust. So week 6 dengan week 7 ni, ini dua-dua trust ya. Trust. Introduction pun saya akan introduce pada trust. Sama macam BIM dulu, masa introduction flexibility method. Introduction flexibility method saya mulakan dengan BIM. And then saya baru guna sample BIM untuk explain the theory. Okay, untuk trust, untuk stiffness method, the first type of structure yang saya akan introduce is trust structure, and saya akan gunakan trust untuk introduce the concept of stiffness. The concept of stiffness. Okay, so minggu depan week 6 and week 7 ni trust. So dia sampai trust BIM and ada frame lagi. Okay, so actually you dah boleh buat. So and trust habis minggu ke-8 ni. So that's why saya letak 8 Disember ni untuk date of submission. Actually bila dah masuk minggu ke-7 tu, bila kita completekan analisis 7 atau 8 tu, sebenarnya you all dah boleh completekan assignment. So yang lain-lain tu boleh buat dulu, kecuali yang trust yang part section number 5. And then, tapi dah boleh buat dah, boleh tengok video-video. Kalau nak siapkan awal, boleh tengok video macam mana kita nak analyze trust using stiffness method. It is easier than flexibility method.
Okay, easy dan flexibility method. Cuma bila you pilih structure tu untuk assignment, you jangan pilih structure yang banyak sangat member. Sebab bila banyak sangat member nanti panjang lah, your calculation tu akan jadi panjang. Macam yang ni, saya ni tak banyak member lah kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Macam ni okey lagi lah. Kalau you banyakkan lagi member, so dia akan jadi panjang calculation tu. Okay, so kalau boleh, limitkan lah. Jangan sampai berpuluh-puluh member pula. So you cari image yang mana ada lebih kurang macam ni lah. So between 10 to 20 tu okay, reasonable lah. Okay, support apa yang ada dalam ni, kalau you boleh je ask the AI tools, nanti dia akan define lah for you. Of course, kita kena ada our own knowledge untuk kita justify the response. But response tu sometimes is not accurate. Tapi probably accurate je sebab stiffness method ni quite popular compared to flexibility method. Stiffness method quite popular. So you boleh je dapat the right response lah. So benda-benda yang dia tak bagi the right one tu benda-benda yang bukan very common lah. Yang tu dia susah sikit lah. Sometimes dia boleh bagi respon yang tak tepat ataupun inaccurate. Tapi kalau macam stiffness method semua ni, stiffness method biasanya InsyaAllah tepat lah. Tapi pasti kita kena ada knowledge untuk beri arahan dengan betul lah. Okay, so kalau you ada problem, okay, boleh jumpa saya lah, nanti saya akan guide ya. So okay, kat sini kan you beritahu lah, beritahu siapa you all. Saya adalah pelajar semester 5 taking indeterminate structure course. Ini maksud saya lah. So bila you introduce yourself, dia akan kita akan bantu dia. Kita akan bantu dia untuk dia bagi respon tailor tu kita lah. Kalau you tak declare about yourself, nanti kita maybe dapat respon yang quite general. So perkenalkan diri kita dulu so that dia akan tune the respon tu towards kita punya scope lah yang kita dah masukkan. Okay, so saya nak tengok nanti. So dia maksimum tiga orang ya. Kalau you nak buat group 2 orang pun tak apa. So you can have same class, same image with same assumption. Tapi kalau you nak buat different assumption pun boleh. Seorang pakai 5 meter, seorang pakai 6 meter. So you akan ada masing-masing punya calculation. And untuk respon yang soalan-soalan yang you kena justify, buat ayat, buat karangan pendek 1 or 2 paragraph tu, you can have same arahan, same prompt if you want, but still you akan dapat different respon. Dia takkan ada satu arahan yang sama menghasilkan satu respon yang sama, tak. Dia tak berlaku macam tu. So you pakai masing-masing, you akan dapat different respon. Okay, so kalau ada masalah boleh tanya at any time. InsyaAllah saya akan jawab. Jumpalah. Okay, so hari Jumaat ni 1 jam. Kelas yang lain 1 jam tu saya tak buat kelas. Actually di semester saya hanya bagi video for composite structure. And actually kalau you tengok pada lesson plan yang saya baru upload hari ni, untuk week number 5 ni adalah non face to face. Tapi sebab minggu lepas kan kita tak ada kelas kan, for 2 hour session. So that's why saya buat minggu ni tadi briefing about truss structure. So composite structure ni dia tak banyak pun, sikit je, dan saya dah bagi video tu. But if you think that you nak jumpa untuk tanya regarding assignment ke apa, so kita boleh jumpa lah hari Jumaat ni pukul 9 pagi. Okey, saya akan ada di bilik seminar lah pukul 9 pagi. Tapi mungkin tak akan ada formal session lah. So you boleh guna video tu untuk 1 hour session non face to face covering composite structure. Okay? Okay, madam. Okay. So Okey, doktor.
Okey, dalam Telegram juga saya dah letakkan formative assessment ya. Formative assessment. Okey, ada 2 soalan, satu trust yang saya dah buat. So yang ni frame nanti kita akan cari satu masa, kita akan online and try untuk jawab all these question lah. Okey, ni soalan yang pelik-pelik yang soalan yang nampak pelik sikit daripada biasa, yang ada elemen-elemen kompleks engineering lah dekat soalan last tu. Mana dia? Dekat soalan last ni. Okey, so ini semua elemen-elemen kompleks yang boleh ditanya dalam final exam. Nanti kita akan cari one slot untuk kita bincang jawapan kepada soalan ni. Tapi boleh try buat dulu and then baru kita bincang lah. Okay? Okay, that's all for today's session. Doktor, Ya? saya Putri tapi share device dengan Abidah. Saya tak sempat nak tanda attendance dekat U-Future 4-5. Oh, okay, tak apa. Nanti saya tanda Okay, baik. Thank you, Doktor. Okay. Okay, dah boleh start buat assignment ya. Boleh start buat assignment. You have about 30 days, more than 30 days lah untuk you communicate dengan AI chat. So this is actually the good practice for you to and basic the best to start lah implement tools dalam structure analysis which akan help you a lot lah. And especially you ada exposure awal lah before your final exam, final year project later on. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, doktor. Thank you, doktor. Thank you, See you. doktor. Thank you, doktor. Thank you, Chris. Okay. Thank you, Doktor. Thank you, Amri. Thank you, doktor. Doktor, saya terlupa juga nak sign attender dekat U-Future. Okay, semua ada kan? InsyaAllah. Semua ada, doktor. Okay. Okey, terima kasih, Baik. doktor. Assalamualaikum. Bye, Waalaikumsalam. doktor. Bye.